Pasukan Rusia kian gencar beroperasi di garis depan pertempuran. Situasi di utara dan barat Avdiivka memanfaatkan lemahnya pertahanan tentara Ukraina di Ocheretine. Tentara Rusia merebut pabrik batu bata Alchong dan kawasan perkotaan baru sehingga menguasai 60% wilayah tersebut. Selain itu, desa selatan Novobahmutivka direbut seluruhnya dan pertempuran terjadi sangat dekat dengan desa tetangga Solovyove. Beberapa kilometer di selatannya pasukan Rusia masuk kembali ke area pemakaman Berdichi. Selain itu, pasukan Putin meningkatkan posisi menonjol di timur Novokalinove dengan mengambil posisi baru di sisi-sisi dan memotong jalur pasokan yang menghubungkan asosiasi perkotaan keramik Novokalinove dengan jalan H20 menuju Kostiantynivka. Secara total, selama 2024 ini, militer Rusia merebut 14 desa, Vesele, Krochmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Neveleske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka, Novoahmutivka, Semenivka. Juga menguasai 4 kota kecil, Lastotskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. Pertempuran kota sedang terjadi di arah Konstantivka dan Chasiv Yar. Ukraina mengontrol penuh atas kota Chasiv Yar, yang terletak di dataran tinggi strategis di wilayah Donetsk yang sebagian diduduki Rusia. Namun Komandan tertinggi Kiev mengatakan Rusia ingin merebut kota itu pada tanggal 9 Mei ketika memperingati hari kemenangan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Situasi di sekitar kota sulit, namun situasinya dapat dikendalikan. Para pembela kami menerima penguatan dan menstabilkan garis pertahanan, kata Nazar Voloshin, juru bicara Komando Militer Timur Ukraina. Ada sekitar 20.000 hingga 25.000 prajurit Rusia yang mencoba menyerbu Chasiv Yar dan pinggiran pemukiman di dekatnya, katanya dalam komentar yang disiarkan televisi di lembaga penyiaran publik Suspilny. Penguasaan Chasiv Yar akan membawa Rusia lebih dekat ke 2 kota penting yang strategis di bawah kendali Ukraina, Kramatorsk dan Sloviansk. Rusia telah bergerak maju, namun bantuan militer Amerika Serikat yang telah lama tertunda diperkirakan akan mencapai Ukraina untuk mengatasi kekurangan amunisi dalam hitungan hari setelah persetujuan akhir yang diharapkan pada minggu ini. Ini sulit bagi tentara kami, namun menerima bantuan yang diperlukan akan membuat situasi menjadi lebih baik, kata Presiden Volodymyr Zelensky melalui Telegram. Amerika Serikat menyetujui bantuan senjata dan kemanusiaan senilai 900 triliun rupiah ke Kiev dan distribusinya dimulai pekan ini. Sebagian bantuan adalah senjata untuk melawan Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Ukraina perlu didukung terus untuk mencegah Rusia menang di sana. Sebab jika Rusia menang di Ukraina, maka Presiden Rusia Vladimir Putin bisa saja menyerang negara NATO suatu saat. Pasukan pertahanan Ukraina mengklaim berhasil memukul mundur serangan ofensif Rusia di sejumlah titik, 25 April.
Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 25 serangan di wilayah pemukiman Belgorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Novi, Ivanovsk, Klishchiivka dari wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, pembela Ukraina menghalau 27 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Solovyov, Novokalinov, Berdichi, dan Netailov di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan Rusia di wilayah pemukiman Krasnohorivka, Georgiivka, Novomikhailivka, Urozaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan pasukan kita sebanyak 21 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 11 area di mana personel Rusia terkonsentrasi. Selain itu, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan satu rudal udara berpemandu KH-59 dan 3 WAV pengintai musuh. Satuan pasukan rudal menimbulkan kerusakan pada satu area konsentrasi personel Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 25 April, melansir militer Rusia total kehilangan 462.980 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.040 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.255 tank, 13.942 kendaraan tempur lapis baja, 15.949 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.836 sistem artileri, 1.049 sistem peluncuran roket ganda, 772 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.449 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 792 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Pasukan Rusia melancarkan serangan terpadu ke posisi pertahanan Ukraina di arah Ugledar atau Vuhledar, Donetsk. Serangan kombinasi peluncur roket ganda MLRS Grad dan pesawat tempur menjatuhkan bom FAB. Rusia juga menggunakan semua potensi militer membidik militer termasuk artileri jarak jauh. Setelah berhasil merebut Soledar, Rusia terus bergerak maju di Donbas. Di barat daya, Ugledar, sebuah kota pertambangan kecil yang berjarak 100 km di utara Mariupol, menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil melakukan serangan ini, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah perimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Mengapa penguasaan atas Ugledar sangat penting bagi Rusia? Kota Ugledar terdiri dari kombinasi 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Berbeda dengan kota-kota tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar sebagai benteng yang kompak, tidak hanya berada di lokasi yang ditinggikan, tetapi dengan tambahan benteng yang dibangun sepanjang 27 meter. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar sebagai bagian penting dari pertahanan Ukraina di barat daya Donetsk. Kontrol terus-menerus yang dilakukan Kiev terhadap posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovakha, dan kehadiran pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk tujuan militer.
Готовим на КП-125 с помощью форсунок на данный момент. Также можно использовать и Enak, дрова. seperti di rumah. Вот выехали на позицию. Juru masak Korps готовим Angkatan Darat парням. Pertama menyediakan makanan hangat bagi personel militer setiap hari. Dapur lapangan KP 125 dikerahkan di dekat posisi militer. Beberapa bagian memungkinkan Anda memasak hidangan pertama dan kedua secara bersamaan, dan merebus air untuk teh. Hasilnya adalah 125 porsi. Menu bervariasi dan berubah setiap hari. Para juru masak diberi makanan untuk beberapa hari sebelumnya. Gudang tersebut menyimpan sup premium, makanan kaleng, acar, jus, buah-buahan segar, dan sereal. Hanya roti segar yang dikirim ke dapur lapangan setiap hari. Тяжело, если это рядом с линией боестолкновения, то, конечно, тяжело, потому что производят обстрелы противник. Поэтому стараемся все быстро развернуть, замаскировать. Как бы парни скучают за домом, и стараемся всегда и приготовить как по-домашнему, чтобы напомнить парням, что их ждут дома. Стараемся хорошо готовить, вкусно, с любовью, с душой. Надо, чтобы пища была качественная. Поэтому гигиена — это всегда, прежде всего. Мне очень приятно, когда парни довольны, уходят и благодарят за хороший обед, ужин, завтрак. Так что все делаем с любовью, все нормально. Работаем. Такое чувство, как будто как дома. Человек готовит как для родных. Все очень вкусно. Но самое лучшее — это, конечно, борщ. Все довольны всегда. Наш повар самый хороший, самый отличный. Да. Мы никогда не жалуемся. Drone Ukraina ditembak jatuh selama 24 jam terakhir oleh pasukan pertahanan udara Rusia. Militer Rusia 25 April melansir, unit kelompok, selatan, dan tengah, Federasi terus bergerak maju, meningkatkan posisi sepanjang hari dan, setelah mengambil posisi yang lebih menguntungkan, berhasil menghalau total 14 serangan balik Ukraina. Sebanyak 820 tentara Ukraina dinetralkan. 2 howitzer M777 Amerika, 1 senjata M119, sebuah kendaraan tempur Grad MLRS dan 7 unit artileri lapangan lainnya, serta 3 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik Nota juga dihancurkan. Di sektor depan lainnya, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah 195 militan lainnya, serta kendaraan tempur HIMARS MLRS, 2 M777 lagi dan 1 senjata M119 buatan AS. Secara total, Ukraina kehilangan total 592 pesawat terbang, 270 helikopter, 22,932 kendaraan udara tak berawak, 509 sistem rudal udara ke udara, 15,827 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1,271 kendaraan tempur MLRS, 9,081 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 21,274 kendaraan militer khusus dinetralisir sejak dimulainya operasi militer khusus. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки. Підтримки, зокрема української. Шлях довжиною півроку подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо. Потребуємо, щоб надалі захищати життя від російських ударів. Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями на всіх рівнях, щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від атакамсів і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для хаймарсів до необхідної ППО і техніки. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно
вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому. І лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити. Дякую усім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, які виробляють зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя. Вся наша співпраця України та Сполучених Штатів, кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і усіх наших партнерів. Весь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу. Зараз будемо робити все, щоб компенсувати півроку, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, весь його терор проти наших міст, сіл, все це повинно мобілізувати нас, кожного в світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб всі наші домовленості з президентом Байденом були реалізовані на 100%. Дякую, Америко. Сьогодні ж провів зустріч з дипломатами, які працюють в Україні, представниками держав-партнерів міжнародних організацій, щодо наших кроків заради саміту миру, заради наближення реального миру. Ми зараз маємо реальний шанс об'єднати світову більшість і примусити Росію визнавати міжнародне право, примусити Росію до миру. Світ має цю силу. І в дипломатії ми повинні виграти так само, як і в іншому. Тобто не дати Путіну розколоти світ, не дати йому зірвати саміт миру. Ми маємо залучити до роботи заради справжнього миру якнайбільше держав. Сьогодні я представив наше бачення щодо цього усім послам, які працюють в Україні, та закликав їх ще активніше працювати, щоб перший саміт у Швейцарії дав потрібний результат. Вже найближчим часом запрошення на саміт миру у Швейцарії будуть надіслані лідерам світу. Ще одне. Була сьогодні доповідь головкома Сирського та міністра оборони Умєрова про постачання для наших воїнів, про підготовку наших бригад, про наші дії на передовій і проти російської воєнної системи загалом. В усіх форматах, у кожній площині нам потрібна сила, щоб завдяки сильним позиціям та сильним діям швидше досягти миру. Дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто б'ється та працює заради України. Пишаюся нашими людьми. Слава Україні! Прежде всего, поздравляю вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России. Это очень важная, даже должность, важная миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране. И очень важная составляющая всего государственного устройства. Очень много для укрепления правопорядка и развития судебной системы сделал Вячеслав Михайлович Лебедев, который 35 лет возглавлял Верховный суд страны. Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов. Один из них – это загруженность судов. И в этой связи, вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать. Ряд решений, предложенных Верховным судом, находится сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной Думе. Я вас прошу тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть. Вы уже давно работаете в судебной системе, всю жизнь практически, прошли практически все этапы. На протяжении уже нескольких лет были заместителем председателя Верховного суда. Сколько? Ну, скоро будет 4 года. В качестве зампредседателя.
Работали и по линии уголовного суда производства, и по линии арбитражных судов. Все есть для того, чтобы надежно осуществлять эту функцию достойно, на хорошем профессиональном уровне. Я хочу пожелать вам успехов. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за оказанное мне доверие в связи с назначением на эту должность. И, конечно, заступая на этот пост после такого выдающегося юриста, руководителя, как Вячеслав Михайлович Лебедев, это, конечно, очень большая ответственность. Коллектив Верховного суда, да и весь судейский корпус, который сегодня действует, он сформирован именно при участии Вячеслава Михайловича. Это сообщество, судейское сообщество профессионалов, которые готовы и имеют возможность выполнять все поставленные перед судебной системой задачи. Я, в свою очередь, хочу вас заверить, что все силы, знания, опыт, конечно, положу на продолжение дела Вячеслава Михайловича Лебедева по укреплению и совершенствованию судебной системы. Хорошо, удачи. Спасибо большое.